20 मिनट में। के बाद 20 मिनट में ईद उल फित्र का नमाज शुरू होगा। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে ঈদ মোবারক। আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে দুবাই দায়রাতে আমরা কিভাবে ঈদের নামাজে যাই, কোথায় নামাজ পড়ি, আমাদের ঈদ কেমন কাটে ফ্যামিলি ছাড়া। তো ফজরের নামাজ পড়ে বের হলাম এখন। তো মসজিদেও ঈদের নামাজ হবে, তো আমরা ঈদগাহ মাঠে যাব। এটা দুবাইয়ের জাতীয় ঈদগাহ মাঠ। আসসালামু আলাইকুম। আমরা ফজরের নামাজ পড়ে ঈদগাতে যাওয়ার জন্য সবাই মিলে রওনা দিছি। ওই হচ্ছে ঈদগাহ মাঠ। ये मेरा दोस्त है वसीम, ये मेरा मामू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नामाज पढ़ते हैं। বাসা থেকে 10 থেকে 15 মিনিট হাঁটতে হয় ঈদগাহ মাঠ। এটা আমাদের ভাগ্য যে ঈদগাহ মাঠ আমাদের বাসার কাছে। অনেক দূর থেকে মানুষ আছে এখানে নামাজ পড়ার জন্য, তাই না? কারণ আমরা কাছে। ছয়টা 20 জামাত। পরিমাণ ভিড়। बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक। আলহামদুলিল্লাহ, এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জামাত দুবাইতে। এটা হচ্ছে ঈদগাহ মাঠ।
भाई ये दोस्त है हमारा। दोस्त तुम किधर से हो? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान के किधर से? पेशावर। पेशावर से है। पेशावर। ठीक है, ये मेरा दूसरा दोस्त है मैं इंडिया वसीम। से। हाँ, उत्तर प्रदेश, मुंबई, बरेली, यूपी। और ये मेरा भाई है, ये मेरा देसी भाई है। भैया तुम्हें कोथा থেকে? কুমিল্লা থেকে। কুমিল্লা থেকে। এটা আমার আরেকটা ভাই রাসেল। কুমিল্লা। रासेल कुमिल्ला, आमी ढाका থেকে। तो हम लोग अभी इधर है, कब रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये हमारा यादें रह जाएंगे। ठीक है, और हमारा पूरा फैमिली मुल्क में है, तो ईद का त्योहार फैमिली हमारा यही है अभी। ठीक है, यही पूरा हमारा फैमिली है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वैसे जाते हैं কষ্টদার পিছনে আপনার খালি আছে, টেনশন নিয়েন না, আপনি দৌড় দিয়ে পিছনে যেতে পারেন। गिर गए तो जमीन पे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे, फिक्र ना करो। और जमीन पे खड़े वैसे हो। वैसे ভাই নামাজের মাঝখান দিয়ে কোন জায়গায় যে হারাই গেছে। इधर से नहीं आओ, उधर से ना, रोश होगा।